mile nyaraji meya mile giyum benya ga senwo bomonyere ela beni be mi me se bomonyere la ke miaga potono mia fe bomochichi me kokoko e mia globela le ke mi o mi le woro yara enyo na libo hoho no vie ne nyate fia me swasiwo alo me jesi nyate fia o ale ke o jebe na se gome alo na swasiwo lo la alo gbadagbada le yamko alo no ko frule yamko e keke nyuma gbela o la gbe ye me jesi o apoto mo gbogbo la gbe ye me jesi o vo egbada le kike yame gbe yo mo fodo egbada kike yame be enye ma fo enya godila egbada kike yame be na egbronya ye yoto amo ye wo ya pe kemeo e gakea ke melenya tefe motala e kwebo o wa we ne kanko mi atenwa we ne ha fai ya bro la glo o ma unto nya be mi le we ne la mo pogare nso to kure no no fe pastor nyenenti alo no no fe e ha koklonti ele ro ma fe sedete be no no ma nye plolao no no ma nye pastor ma no harkemo nenye ne la Yesu Kristo la tolo no abe o enonye e donye siketa mo valore va peretinye Yesu la tolo no abe ne puero ne nenye e vo disciple ni tale wodoa ala tolo Marie Magdala o bono ne pasero ole wodoa kliye vo o senanya eta ke Yesu Kristo ide so le pogo ha ke no afala gbo o be a ha fone e so lola e go be yonu nyakale nye klodomo no vi lo to nyate fela nyate fo mato nye nyeme go to ya mi atoma gbo nyako mele mo fa vo mo po nyela to mele mti gbere o e me ga te kobe ya wede to fo didinu o le bobe chale nde wo mo awo maula nyate fo ma wonye nu te fo la fo ma wonye e ye fo nu no katala onye nyate fo ba jojo nye eye e di fu pole kama mu e ye ta mi o mi ma to ma tro e nye ma tro e ye ta no vi nye segbe ya egbe bele que condition alors no me kere que ma le bai ye do hi vide le meno do hi kwebe o e ya o male afre du ya ga kasi ko ba glebele ye ba sebe o ma no la que ya ga kotona wala que on te le habiter de komu la ba o ya ma toto ma fo nya gbere o wonu wona ha ma tro e fanya le do que sipe. Alléluia. Et wa wefoto après ce que mau ntodo ebe ne wene. Et eta me gale gbedo toji no be wonyonu que la fière bobe yenye pasteur noté les nations se la be semai. Ben non me do la o pasteur pedo. Non me do la no harken mu. Mais la ville de pokpok me de pepe a e bra noté. La be mo ponya nya ta ponya nya. Mais la tona mo be yes, c'est vrai. Il y a des fois baissé. Et il m'a continué. Il y a notre tête. La bonne métier, nous. Non, bien. Mais je m'en notamment le bondo. Et ta mort pour y aller, il y a des fois. Il y a moto combien il est. Et t'as le lobby, il y a des fois, il y a les coins là. Non, monsieur, non, va y cacahuay là. Mao la tête, Christ, on a pas nous blâmer, non. La bonne métier, pour y donner. Porque va ser bo, ya ga persister de même. Que va ser bo, ya ga continuer de là, a nye voli nye la doji. Mo me ti bene no le na ma wol no vie. Que ay de la trole chime. Ne na no nya te fiame. E nya te fiame no mo. Ne na no fu poko. Ne na no de poko ki le nya la ma. De Yesu Christ bon comme. Alléluia. Ne mi de e fi ofa gbalema. If you have a ganto, me if you have a ganto, I'm not really do. If you have a ganto, we are the cookie blanc for any amen.
Affaire mia le bana no viu. Bien le mena que tete nyɔnu la gblɔ na Elia bena azɔme dzesi bena Mawu ƒe ame nenye eye Mawu ƒe gbe si le enuwo la nye nyateƒe. Mawu ƒe gbe ke la nɔ Mawu subɔlɔ katã la nenye nyateƒe ke nye Mawu ƒe nya matroa. Nyɔnua do dzesi le fi ya. Ahosi nyɔnua do dzesi. Esi ke ye nɔvi Elia va gbɔa le Mawu ƒe ɖoɖo nua, le Mawu ƒe nya nua. Nyɔnua xɔe. Nyɔnua be o nuvia xɔe kpɔtɔ la ƒe na yewo. Ebe wɔe va na keŋ gbɔe. Eye le Elia ƒe nya nu ke ye Mawu ƒe nya ke le eme la nyɔnua se wɔe va nɛ. Eye tete nyɔnua eƒe aƒe dɔ kple yayra. Nyateƒea me yayra le nɔvi nye. Nyateƒe me kesinɔnu le na me. Nyateƒe me dɔyɔyɔ le. Eye ke via ŋutsuvia dze dɔ hã to enya ke le nume ne Elia ke ye Mawu ƒe amea. Laba me ke be ye Mawu ƒe ame ke nyateƒea ma nɔ nume ne o. Ne Mawu yɔ ne eƒe dɔ la, nyateƒe ke Mawu tsɔ de nume nɔ la, ya la gblɔ mavɔ tɔe. Alléluia. Elabe eya ye nyateƒea. Eya ta Mawu yɔ mi ɖo be miagblɔ nyateƒea. Megatsɔ nutsɔ dzi o, megatsɔ ŋku ɖeke dzi o. Megatsɔ aɖabaƒu ɖeke dzi o. Be wòne nɔ nenema ko. Mawu tɔ nyae. Mawu nya. Mawu nya nu sia nu ya lo. Eye tetɔ nyateƒea ɖo anyi ɖo. Be nyateƒea ɖeɖe ko me miatɔ. Akpɔ ɖeɖe, akpɔ xɔxɔ, akpɔ hayahaya, akpɔ agbe. Eye akpɔ fufu. Akpɔ zabɔ le vivavawo. Abe ke nya la gblɔ be ne ye mi desi nyateƒea la, nyateƒea la wɔ mi ablɔɖeviwo. Eye be Kristo ke ye nyateƒea wɔ ablɔɖevi la, atrɔ se ablɔɖevi vava. Nyɔnua be dzesi be nye Mawu ƒe ame. La be nya ke wo do gblɔ nume ne la, enye nyateƒe. Nyateƒe gbɔ mi nena mi nɔviwo. Nyateƒe to mi nena mi nɔviwo. Eye wòdze be miatrɔ ɖe ŋu nɔviwo. Elabe ya me agbe le na mi nɔviwo. Elabe ya me xɔxɔ le na mi nɔviwo. Le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me le gbɔgbɔgɔ ƒe ŋusẽ nu. Mawu ne kasi tso gaƒoƒo ya me. Gbɔgbɔ ne kasi to nɔvi nye ke le gbe ya se gaƒoƒo ya me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Alléluia, 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 alléluia. Praise God. Mais Dieu les gars, il a me. Il m'y a tout le cas. Il y a des si vous avez connaître ton vague balai, Evelia. Connaître ton vague balai, Evelia. Me blécha. Il me voit bien de l'English si tu me fais. Me voit bien la dogbera au dégbeme. On va dogbera l'English man. Alors que vous mo au dégbe que vous au vous belle mola dogbera le ma la c'est au bout de la capapian et à wenti non fifien le Yesu Christo pour commun. Mire de connaître ton vague balai. Evelia tagban ku blave. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Afia mi adele bena. Ela bena Mawu fe ngbedodo. Ale sinu ole la. Yesu me ele. Eya ti amen la to eya ran yi reva rena Mawu pe kafu to miaji. Oh, si que me nyateƒea le la, Mawu ƒe ŋgbedodo la va me la gbɔwo me. Oh, si que xɔ Mawu ƒe nyateƒea dzi la, ela kpɔ Mawu ƒe ŋgbedodowo katã la va agbewo me. Enye ke le nyateƒea me la va agbewo me la. Hai! Mawu ƒe nya me dana o ɖe. Enye ke le Mawu ƒe nyateƒea me ɖe. Ela va agbewo me la. Hey! David nya ya la. Sadat Mesak kple Abednego nye la. Abraham nye la. Noah nye la. Eye Mawu ƒe subɔlawo katã wonye la. Salomo nye. Isaac Jacob wonye. Be nyateƒea me koe xɔxɔ le. Nyateƒea etsimatɔtɔ eme ye ɖeɖekpɔkpɔ le. Ye me vovo le na nɔvi nye. Ye me dzidzɔkpɔkpɔ le na nɔvi nye. Ye me hayahayakpɔkpɔ le na nɔvi nye. Ye me dziɖuɖukpɔkpɔ le na nɔvi nye. Ye me dziɖuɖukpɔkpɔ le na futɔwo ƒe ketɔwo dzi nɔvi nye. Mawu ƒe ŋusẽ ƒe nyateƒe nya ya la, ye me nu katã le na mi.
eyata me fois te bele mi ko so mi fois te bele na mi nyanya te pia la bele nyanya te pia la wa de ko la elle me pepepe le Yesu Christo kon ko aji alléluia nya kai ko le to bo na mi o ko le to fa Paul mo le ko le to le ko le to fa le eta ba to akoko bla vamo fi ami le elle abana ma fe ngbedodo o ale sinu o le la Yesu me elle. Praise the Lord. For all the promises of God in him are yes. For all the promises of God in him are yes. Amen. And in him, amen. To the glory of God through us. Na mo pweti koke tumi ome. Omele, umbedotu okatare. Yesu mayo lenami. Yesu kenyenya tefenya. Yeme umbedotu okatare nami. Ye mi gobe yes, mi gobe Eye, umbedotu ova menami. Yemi bobe amen. To Christo me le miau me. No vi le besema. Eyata na nyabe ne ejesi nyate pela. Nyate pela bolo me na go be Enyo okle enyo. Amen. Ela va me non de ma. Ma fo nyane ne ma wole ma. E vala me. Eyo va me na nyeklu. La baie bela, au quoi c'est bien, quand tu as dit ça. Il y a des kidnappers, mais on fait un vaname, la me fait comme. Et on a des neufs, mais on fait du coqueton, de la goutte miaji. Fait un morceau, kafoula, et va n'y plus pas comme un les nyasi que le selata. Les nyataï, nyate fait taï, toto la gomme. Mais des coucou non. Bena, ne non numéro à non char. Elles sont en nyate fait le katou fiflaï. Le Yesu Christ pour commun. Il y a fait avec 4 fiflaï, le Yesu pour commun. Ben, la bonne de Kobo fiflaï, le Yesu Christ pour commun. Et la toise à Bobo Bouna Mao, avec ce que moi je vais en mais quand on a le cœur, on a dit bien non, Namao, que vous, Mao, à me siquer, dit bien non, mais quand non, avec ce que, et dit bien non, Namao, pour d'assez de Kona, Mao, aleke mauya dibe na nonai le Yesu Christ bon comme et la kon kunu la goma la mo fon go do katala onye yes and amen mo fon go ko onye amen la ba evanama to pe nya te palama le Yesu Christ bon comme ma o ke ira ma ne yo ha mo sike de nya si ofema ne de fi o ha ne na segome ne na kwa vide que ye mi son de ko le Yesu Christ bon comme la be ya mako ya gbele e ya mako hohole e ya mako de pokwale ya mako tifafale ya mako koko katale le Yesu Christ bon comme ma on no klou la be esenya ya e wa de jugere le Christ Yesu bon comme amen nya dubera fofo ma wo nya tefanya nami wo nya kenyanya matoa ye jimi no ye me mi le fifika popo ya me eye me nyawo no vi yo le toji ka fofo ya me le pe asem be wo nya tefe ye wo na me yo to nazi ame ke yo ya di be mi atonsu nai eye ta me dogbeda le wo Yesu Christ bon kwaji de no vi nya le pepe ke le pe asem ka fofo ya me ta be na wo nya tefe ya le galo me no na kwe abresi ko je wono kwe ne nyona kele nya tefe la na jiro fa gboro abreke jam tonye halu ne na jiro fa gboro abreke jawo subola kata fa gboro le Yesu fa koma bena mi adogo le beble fo moji bena wona dogo le etetera ni fo moji na abrole poko kele wonya tefe mala bena su kata le Yesu Christ fa koma le Yesu Christ fa kwa jira e ya va manole faut me d'accord au va de taquin le Christ Yesu fa koma amen. Oye, no le yo.